Kitabu cha Warumi 8:14, samahani, tasoma. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu au ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hakumpokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mulipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Bwana asifiwe. Leo tunaangalia upendo wa Mungu juu ya maisha yetu katika jina la Yesu. Tuweze kuwa na ufahamu ambao utatusaidia katika haya maisha, utatusaidia katika hii safari ya imani. Na si kutusaidia tu, itatusaidia kuchukua hatua zifaazo katika maisha haya, hatua ambazo zinazofaa tunapotembea hii safari ya imani, ili kusudi la Bwana katika jina la Yesu na mapenzi ya Bwana katika jina la Yesu juu ya maisha yetu iweze kuwa kama vile ambavyo Mungu anavyotarajia. Maana wacha nikwambie, mchana wa leo na jioni ya leo na asubuhi ya leo, ili mapenzi na makusudi ya Bwana yatimie katika maisha yako, ili kile Mungu alikusudia hata kabla misingi ya ulimwengu haijawekwa, kabla haja kuumba, kiweze kutimia, ni lazima uchukue hatua inayofaa sawasawa na mapenzi na makusudi ya Bwana katika jina la Yesu, hatua itakayo kuelekeza, itakayo kupeleka mahali ambapo Mungu anakusudia uwe mahali pale. Na pasipo kujua, haleluya, pasipo kujua, pasipo ufahamu, uwezi ukachukua ile hatua. Na ngetaka tujue hivi, sisi wengi wetu ambao tumeokoka, wengi wetu ambao ni wana wa Mungu, tuko vile tulivyo kwa sababu kuna hatua fulani tulistahili kuchukua katika maisha yetu, hatukuchukua. Kuna jambo ambalo tulistahili kutenda, hatukulitenda. Hivyo kwa sababu ile hatua hatukuchukua, ilo jambo hatukulifanya, hivyo hatukuingia ama hatukuenda mahali ambapo pana kusudi la Mungu, pana mapenzi ya Mungu juu ya maisha yetu. Haleluya. Mahali tumesoma Biblia inasema ya kwamba wote ambao wanaoongozwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Wote ambao wanaoongozwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kiini hapa ni kuongozwa na Roho Mtakatifu wa Bwana. Roho wa Bwana anakuongoza, utaenda wapi? Roho wa Bwana anakuongoza, Roho wa Bwana anakuongoza, utafanya nini katika haya maisha? Utachukua hatua gani katika wokovu? Haleluya. Katika wokovu, katika biashara, kwa mambo yote Roho Mtakatifu wa Bwana anakuongoza. Kitu kimoja ambacho ningetaka uchue katika jina la Yesu Kristo, sisi ambao tuliokoka, tuliomwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wetu, haleluya, tulio wana wa Mungu, ni kusudi la Bwana, ni asili ya Bwana, ni mapenzi ya Bwana katika jina la Yesu kwamba Mungu atuongoze. Biblia inasema wote wanaoongozwa na Roho wa Bwana. Roho wa Bwana atuongoze, Roho wa Bwana atuelekeze katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Jumapili tuliona kitabu ya Isaia. Mungu anasema hivi, mimi ni Bwana Mungu wenu, niwaongozaye njia ambayo mnastahili kwenda. Mimi ni Bwana Mungu wenu, niwafundishaye kutengeza nini? Faida. Kwa hivyo Mungu kama Baba amejitolea katika jina la Yesu kutuongoza njia ambayo tunayostahili kwenda, njia ambayo tunayostahili kufuata, mwenendo ambao tunaostahili kuenenda katika jina la Yesu, ili tuweze kumletea utukufu, ili tuweze, haleluya, kutimiza kusudi lake katika haya maisha katika jina la Yesu. Tuliokoka
hatustahili kuwa directionless. Haleluya! Watu ambao hawana mpango, watu ambao hawana njia. Haleluya! Na kuomba katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu, kama unanisikia mchana wa leo, jioni ya leo, asubuhi ya leo, katika jina la Yesu, na haya maisha yako unaishi tu. Haleluya! Unaishi tu, you are just living. Siku inakuja inaenda, siku inakuja inaenda, haujui kule ambako unakokwenda, haujui unaelekea wapi. Haleluya! Hauna maono. Haleluya! haujui unaenda wapi, unaishi tu. Na kuomba katika jina la Yesu, na naomba Bwana katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu wa Bwana akupatie kuona. Roho Mtakatifu wa Bwana akufungue macho ya kiroho, huwe na mahali ambako unaelekea, uwe na mahali ambapo unakuona unaelekea, katika jina la Yesu Kristo. Kama ni familia yako, katika jina la Yesu, kuwa na picha ya kule ambako familia yako inaenda. Kama ni biashara yako, kuwa na picha mahali ambapo biashara yako inaenda. Haleluya! Kama ni hatima yako, kuwa na picha kule ambako unakokwenda, katika jina la Yesu. Na kusi asubuhi ya leo, Biblia inasema Roho wa Bwana anatuongoza, anatuonyesha njia ambayo tuendayo, anatuonyesha kule ambako tunastahili kwenda, katika jina la Yesu. Tuliookoka hatustahili kuishi kama wanyama, katika jina la Yesu. Tuliookoka hatustahili kuishi kama wanyama, hatustahili kuishi kama ng'ombe, katika jina la Yesu, bali katika jina la Yesu, kila siku, kila wakati tujue kule ambako tunakokwenda, katika jina la Yesu. Haleluya! Paulo anasema, napiga safari, napiga mbio, nikiangalia taji ambalo nililowekewa, nikiangalia kile ambacho kiko mbele yangu. Asubuhi ya leo, katika jina la Yesu, hata tunapoongozwa na Roho Mtakatifu wa Bwana, swali nauliza, najiuliza na nakuuliza, ni nini ambacho kiko mbele yetu? Ni nini ambacho unakiona mbele yako, katika jina la Yesu? Ni nini ambacho unaona mbele ya biashara yako? Ni nini ambacho unaona mbele ya familia yako, kwa watoto wako? Unaona nini, katika jina la Yesu? Na nisikieni, katika jina la Yesu, kile kinajalisha ni kule ambako tunaenda, katika jina la Yesu. Si mahali pale tuko siku ya leo, si mahali pale huko siku ya leo. Unaweza kuwa mahali pabaya kabisa kabisa kabisa, lakini kule unakokwenda ni kuzuri, katika jina la Yesu. Unaweza kuwa mahali pazuri kabisa, umeridhika kabisa, umetosheka kabisa, hauna wasiwasi, lakini kule unakokwenda ni kubaya. Haleluya! Kwa hivyo inategemea kule unakokwenda. Na wewe mwana wa Mungu, ni nini unaona mbele yako asubuhi ya leo? Unaona nini mbele yako, katika jina la Yesu? Watu wote Mungu aliwatokezea, aliwauliza, unaona nini? Simon, unaona nini? Unaona nini mbele yako? Haleluya! Abrahamu akaambiwa, angalia, kile ambacho utaona ndicho utapatiwa. Wachani kuambie, kile ambacho unaona, hicho ndicho utaendea, katika jina la Yesu. Whatever you see is what you shall pursue. Hallelujah. You can't pursue what you are not seeing. Hallelujah. Uwezi tafuta, uwezi kimbizana na kile ambacho au kioni, katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo hata tunapoongozwa na Roho wa Bwana, katika jina la Yesu, kila mmoja wetu macho yafunguke, katika jina la Yesu. Uone kule ambako unakokwenda, katika jina la Yesu. Uone kule ambako Roho Mtakatifu wa Bwana anakupeleka. Wapi? Kama mwana wa Mungu, ni wapi Mungu anatupeleka? Ni wapi Roho Mtakatifu anatupeleka? Bena ni wapi Yesu Kristo Bwana anatupeleka? Anatuongoza kwenda wapi? Anatuongoza kuelekea wapi? Tunaenda wapi? Hiyo ndiyo ambayo itatufanya tusivunjike moyo katika hii safari, tusivunjike moyo katika hii imani, tutakapojua tunaenda wapi. Haleluya! Hiyo biashara yako hautavunjika moyo kama unaona
kule unaenda katika jina la Yesu. Hiyo ndoa yako hautavunjika moyo kama unaona kule unaenda. Hiyo kazi, haya maisha, hautavunjika moyo kama unajua kule unaenda katika jina la Yesu. Na mimi nawaambia, tutaangalia katika Biblia sasa hivi wale ambao wanaongozwa na Bwana wanaelekea mahali pazuri. Tutaona sasa hivi katika Biblia katika jina la Yesu. Tunakokwenda ni kuzuri, tunakokwenda ni kuzuri, tunakokwenda ni kuzuri. Kama mtu binafsi tunakokwenda ni kuzuri, kama kanisa tunapokwenda ni kuzuri. Roho wa Bwana anatuongoza mahali pazuri. Roho wa Bwana anatuongoza mahali pa uzimani. Roho wa Bwana anatuongoza mahali pa uzima, uzima tele tele, mahali pa baraka tele tele, mahali pa amani, mahali pa utulivu, mahali pa ushirika na Mungu Baba. Haleluya. Lakini naomba macho yetu yafunguke, tuone kule tunakokwenda katika jina la Yesu. Haleluya. Unaweza kuwa leo umeajiriwa kazi ya nyumba, unaweza kuwa leo unafanya kwa kibanda ya mboga, mahali popote huko. Hiyo si neno, si neno kabisa. Bwana asifiwe. Lakini ni wapi unakokwenda? Unaenda wapi? Roho wa Bwana anakupeleka wapi? Nini unaona mbele yako? Unaona nini mbele yako? Haleluya. Nini naona mbele yako? Unaenda wapi? Haleluya. Na Roho wa Bwana anatupeleka mahali pazuri katika jina la Yesu. Kama mtu binafsi, kama kanisa, usivunjike moyo, usikate tamaa, usikubaliane na shetani, usikubaliane na ulimwengu. Haleluya. Usikubaliane na shetani, usikubaliane na ulimwengu, usikubaliane na chochote ambacho kinachokuvunja moyo. Walio wana wa Mungu wanaongozwa na Roho wa Bwana, hawaongozwi na mwili, hawaongozwi na kile tunachokiona. Tunaongozwa kwa imani, kile ambacho tunaamini Mungu ametuitia. Tumeona ya kwamba wito wetu ni wito wa ahadi. Kile ambacho Mungu ametuahidi ni kweli. Mungu amekuahidi nini? Angalia hicho katika jina la Yesu. Na Roho wa Bwana anakupeleka huko ndiko tunakokwenda.